Hello, good morning mga suki. Okay. Natay video karon no. Nag-unload daw container May 17, 2022. Unload tag 1 truck na container. So atong mga available ngayon net diri sa Asia Japan Surplus Cebu branch. Available units, new arrival. Torsion type 4GG2, Spider Eye I-beam type, double cab, 4HG1 14 feet wide, Caban chassis. Gwapo kay makina, gwapo kay chassis. 4HG1 14 feet wide, Caban chassis, semi-electronic. Front I-beam. 4HG1 14 feet wide, Caban chassis only, semi-electronic. Nasa type 4HF1 torsion type standard, 4HF1 torsion type standard body. Mo ni ang ulo sa atong 4HG1 nga Caban chassis. Mo ni ang ulo sa atong mga 4GG2. Lain na sang 4GG2 single tire torsion type, new arrival gikan sa container. Nasa tayo arrival nga standard nga 43.5. 43.3 nga 14 feet wide I-beam. Gwapo kay makina oh. Front I-beam 43.3 engine dash 2 I-beam wide 43.5 standard Caban chassis. Morning mga new arrivals karon. So nasa tayo 4GG2 single tire. Okay, nagpadayon ang pag-unload karon May 17, 2022. Unload ta 1 container. Okay, thank you. Bye bye mga suki. God bless.